Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, how are you today? Hopefully that Allah Almighty will always bless us with His love. And still in pandemic situation, let me to remind you all to always protect our health by applying health protocol. Be diligent to washing your hand. Don't forget to use your facial mask every time you go out from your home. And the most important thing is still keep social distancing. Okay students, for now, we are going to talk about a kind of text. But before we strike to the core, let me to drive you to see a picture. Check this picture out. Do you know the picture? Have you ever gone to a place like in the picture? Absolutely yes. The picture is a classroom. Can you describe about your own classroom? So I believe that all of you can describe about your classroom. Jadi saya percaya bahwa kalian semua bisa menjelaskan kelas kalian. How about the quantity of the chairs and the table in your classroom? About situation, is it dirty or clean, and etc. By my short explanation, I believe that you can answer what text will we talk about. Yes, it is descriptive text. What do you know about descriptive text? What is descriptive text? What is the function? Before we talk more about descriptive text, let me to tell you about our learning goal. So our learning goal for today is, at the end of the lesson, the students are able to write a simple descriptive text. Okay students, let's talk about descriptive text. What is descriptive text? What is the function of descriptive text? Apa fungsi dari descriptive text itu? Jadi, descriptive text memiliki fungsi to describe, untuk menjelaskan. Menjelaskan apa? What to be described? The first one is a particular person. The second one is a particular place. The third is particular thing. Jadi yang kita jelaskan di sini tentunya mengenai sesuatu yang bersifat rinci, spesifik, particular, tertentu. Semisal particular person. Contoh dari particular person adalah Dan Jacob Radcliffe. Who is Dan Jacob Radcliffe? Jika kalian biasa nonton Harry Potter, so I believe that you know Radcliffe, Dan Jacob Radcliffe. He is the starring of Harry Potter. And what about the particular place? Can you see the picture? I believe that all of you know the picture. Yes, it is Paputo Beach. It is located in Parepare, in Tangerang. Okay, next, about a particular thing. For example, is my bag. Talking about a specific bag. It's my bag. Tas saya. Tas saya. Not talking about bag in general. Tidak berbicara mengenai tas secara umum, but talking about bag in specific way. Selanjutnya, about the generic structure of descriptive text. Descriptive text has two generic structure. The first one is identification. Identification, identifying the phenomenon to be described. Jadi menjelaskan mengenai apa yang ingin kita bicarakan di dalam teks. Selanjutnya, ada description. What is description? Description
describing the phenomenon in parts, qualities, and characteristics. Jadi, description ini menjelaskan secara rinci mengenai identification tadi. Apa yang ingin kita bahas di dalam teks tersebut dijelaskan secara rinci pada bagian deskripsinya, seperti kualitasnya, bagian-bagiannya, karakteristiknya, dan lain sebagainya. Kalau berbicara mengenai manusia, bisa jadi personalitiesnya. Oke, selanjutnya adalah language features. There are 5 language features of descriptive text. The first one is using specific participant. Please remember that we have to use a specific participant or a specific object. Don't use common or unique participant. Karena yang ingin kita jelaskan adalah sesuatu yang sifatnya spesifik atau rinci atau particular tertentu, not in general, bukan dalam bentuk yang umum, tapi spesifik. The second one is using adjective to clarify noun. Jadi fungsi dari adjective. Jadi penggunaan adjective di dalam descriptive text. Fungsinya adalah untuk menjelaskan noun. Contohnya adalah white skin. White adalah kata sifat, sementara skin adalah kata benda. Nah, fungsi dari white di sini menjelaskan tentang kulit ini. Kulitnya berwarna apa? Kulitnya berwarna putih. Contoh lain, a beautiful girl. Beautiful adalah kata sifat. Dia menerangkan tentang girl. Girl di sini artinya gadis. Dia menjelaskan, jadi beautiful di sini menjelaskan tentang si gadis ini. Si gadis ini kenapa? Dia cantik. Oke. Next ada using simple present tense. Remember that we are talking about descriptive text. It means that we are talking about a fact. Berbicara mengenai fakta. Fakta yang didasari oleh pengamatan mata kita sebagai si pencerita atau the writer atau penulis. Not talking about past or future. Jadi tidak berbicara mengenai past ataupun future. Jadi yang digunakan adalah simple present tense. Selanjutnya, using linking verb. Apa yang dimaksud dengan linking verb? Linking verb merupakan kata kerja yang menghubungkan antara objek dengan sesuatu yang ingin kita ceritakan. Semisal, she is a beautiful girl. Kata is di sini merupakan linking verb yang menjelaskan tentang beautiful girl. She dan beautiful girl. Yang terakhir adalah employing the reader's 5 senses: sight, sound, smell, taste, and touch. Jadi di sini kita membawa pembaca ini masuk ke dalam cerita kita, masuk ke dalam alur cerita kita, sehingga pembaca merasakan dia berada di tempat si penulis ini. Ada contoh dari a particular person. Dan Jacob Radcliffe. Dan Jacob Radcliffe was born in Fulham, London, July the 23rd, 1989. His nickname is Dan. He is the only child of Alan Radcliffe and Maria Gresham. Dan has white skin, dark brown hair, blue eyes, and pointed nose. He is about 168 centimeters tall. He is a loyal, shy, down-to-earth, and humorous person. He is also intelligent and somewhat mysterious. He loves football, Formula One racing, and gymnastics. Okay, let's analyze this text. Mari kita analisa teks ini. Okay. Teks ini terdiri dari 2 paragraf, dan pada paragraf pertama kita bisa melihat dengan jelas bahwa
Teks pertama ini merupakan identification. Mengapa demikian? Karena teks deskriptif itu sendiri terbagi atas dua. Saya ingatkan kembali dua terdiri identification dan description. Identification mampu menjawab mengenai tentang apakah teks yang kita buat ini, atau apa topik yang dibicarakan di dalam teks ini. Nah, dari paragraf pertama ini kita bisa mengetahui dengan jelas bahwa yang kita ceritakan di dalam teks ini adalah mengenai particular person dan Jacob. Jadi yang kita ceritakan adalah dan Jacob. Selanjutnya, paragraf kedua kita melihat mengenai description, tentang description. Mengapa? Karena pada paragraf kedua ini diceritakan secara rinci mengenai Dan Jacob ini. Bagaimana, what about his personalities, what about his physical appearances atau penampilan fisiknya, kemudian his hobby atau hobinya, kegemarannya. Nah, sudah pasti bahwa itu merupakan description. Selanjutnya, nah kita masuk ke bagian penting, bagian inti dari pembelajaran kita, yaitu how to start writing. How to start writing? Writing is very difficult thing if you didn't prepare what you should prepare before you start writing. The first one you have to prepare, you have to decide before you write a text about descriptive text or another text, is prepare a topic. Jadi ingat untuk selalu menyiapkan topik apa yang kalian ingin bicarakan. Without topic, it means nothing. Forget about writing. Lupakan tentang menulis. Next. Nah ini yang sederhana, namun terkadang sulit untuk kita lakukan, yaitu draw a mind map. Gambarkan peta konsepnya. Rinci apa-apa yang ingin kita tulis di dalam teks kita. Mari kita lihat contohnya. My bag. Jadi siapkan topiknya. Topiknya apa? Topiknya adalah my bag. Kemudian bagaimana bentuknya, shape-nya. What about the shape? And then what is it made of? Terbuat dari apa? And then what about the color? Bagaimana warnanya? Things in the bag. Barang-barang apa saja yang ada di dalam tas. Kemudian strap-nya. What about the strap? Atau talinya. What about your bag strap? Mari kita lihat contohnya. This is my bag. It is a beautiful big bag and it is round. It is made of leather. My bag is red. You know, red is my favorite color. Almost everything in my bag is red. A red pencil, a red book, a red sharpener, and red ruler. Anyway, my bag has a long strap. I love my bag so much. Jadi, dalam tes ini sudah jelas tercover topiknya. Topiknya apa? My bag. What about the shape? Shape-nya round, bundar. Kemudian what about the color? The color is red. What is it made of? Terbuat dari apa? Terbuatnya dari leather. Kemudian things in the bag. Things in the bag-nya apa saja? Yang pertama ada red pencil, kemudian ada red book, ada red sharpener, red ruler, and etc. What about the strap? The strap is so long. Jadi pastikan bahwa semua yang dipersiapkan di dalam mind map-nya tercover pada teks yang kita buat, sehingga memudahkan kita untuk menulis dan kegiatan menulis kita menjadi lebih terarah. Next, saya kira cukup dari saya. But before I close this meeting, let me to conclude our meeting today. The first one is about the social function of descriptive text. The social function of descriptive text is to describe something, someone, or place specifically. And then the second one, it has generic structure, namely identification and description. And the most important thing, it is use adjective. The function of adjective here is to clarify noun. So, cukup sekian dari saya. Sebagai tugasnya, please observe a thing or someone or place around you, and please write a simple descriptive text.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.